अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मोहम्मद हसन। हमारे प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम के साथ, जिसके अंदर हम लोग इस्लाम को साथ ही साथ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू को टच करते हैं, जिसको हम लोग रिलेट करते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और साथ में कुरान की डिफरेंट आयातों के साथ हम लोग रिलेट करते हैं और हम लोग उसे आपके लिए ईजी बनाते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मैं यानी इसका होस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हमारे सर हैं यानी हमारे एक्सपर्ट, जिनके ना होते हुए हमारा ये प्रोग्राम इज़ जस्ट लाइक ये प्रोग्राम की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि ये जो है मेन जो काम है ये इनकी वजह से है। सो सर को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं। सो लेट्स इनवाइट सर। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे व्यूअर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से? जी बिल्कुल, मैं तो ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा लेकिन हम लोगों ने नज़रअंदाज किया, और ये वो ऐसे है जो कि अनकम्प्लीटेड रहा। जिसने भी इसको लिखा वो जो है अनकम्प्लीटेड लिखा गया, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरीके से इसका कोई हल नहीं बताया गया, जो कि है सेलिब्रेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हम लोगों की सेलिब्रेशन, जिस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा गौर से देखा, तो उसके हवाले से हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह हम लोगों को चाहिए कि सेलिब्रेशन करें। ये पर्सनली हम लोगों ने जब मैंने सर से पूछा तो मुझे ये यकीन नहीं था कि इस्लाम के अंदर ये पर्सनली बताया गया होगा कि किस तरह हम लोग जो है सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि टोटली आई डेंट बिलीव कि ये अलाउ होगा, लेकिन ये अलाउ है और हर एक मोमेंट के लिए एक खुशी का वक्त होता है, जिस खुशी के वक्त को हम लोग मनाना चाहते हैं। तो सर आप ज़रा फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा एक्सप्लेन करें। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है कि इस्लाम में खुशी कैसे मनाई जाए, और इसका आजकल तो ताल्लुक़ भी बड़ा ज़्यादा है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप शुरू है और माशाल्लाह पाकिस्तान जो है उसने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया, अफगानिस्तान को भी और इंडिया को भी हरा दिया। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को मुबारकबाद देने और पूरी कौम को भी, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आए। अब यहाँ जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि क्या इस्लाम हमें सेलिब्रेट करने का क्या तरीका बताता है? क्या आया इस्लाम में खुशी मनाने का कुछ बारे में कहा भी गया है कि नहीं कहा गया? हाँ, गया है कि नहीं, और क्या मना फरमाया कि नहीं? क्या मना फरमाया कि नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, सही बुखारी के अंदर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ कि मस्जिद नबी शरीफ के अंदर हबशा के कुछ लोग थे, वो खेल रहे थे, कूद रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस मौके पे कि इनको एंजॉय करने दो, इनको खेलने दो, इनको कूदने दो, इन हबशा के लोगों को। लतअलमुल यहूद अन्न फी दीनिना फुसहा, ताकि यहूदियों को मालूम हो जाए कि हमारे इस्लाम में बड़ी वसअत है, इस्लाम में भी इंजॉयमेंट है, इस्लाम कोई खुश्क दीन नहीं है। समझ गए बात को? बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप कुरान का मुताला करेंगे तो वो कहते हैं जो लफ्ज़ हुज़न है, हुज़न कहते हैं गम को, अफसोस को, तो वो कहते हैं कि ला युज़कर फ़िल क़ुरआन हुज़न, पूरे कुरान में आपको हुज़न का लफ्ज़ जो है ना वो दो मानों में मिलेगा। गम का माना या सैडनेस का जो लफ्ज़ है, एक किस चीज़ मिलेगा, वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो लोग नेक लोग होंगे उनके ऊपर कोई गम नहीं होगा। और ये दूसरे माना में एक कुरान में मिलता है कि गम मत करो, वला तहीनू वला तहज़नू, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो कहते हैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, इसको समझिए आप। वो कहते हैं क्यों अल्लाह ने कुरान में गम को इन दो मानों में बयान किया है कि गम मत करो, परेशान मत हो, और नेक लोग परेशान नहीं होंगे, गम वाले नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह चाहते हैं कि हम गम ना करें, हम खुश रहें, हम इंजॉय करें अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से। जो हदूद बताए गए उसकी वजह यह है क्योंकि शैतान के जो वार हैं, इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं, जो इंसान को शैतान जो है गुमराह करता है या इंसान को मायूस करता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन वारों में से, हमलों में से एक हमला जो है, हथियार जो है, वो है इंसान को गमज़दा कर देना, मायूस कर देना। सही है जी। तो ये तो रहा इस हवाले से जी। हम लोग देखें तो वसवसे डालना, वो जो है हम लोग देखें तो जिस तरह एक चुंटी है, वो वसवसा डालना इस तरह हुआ कि वो चुंटी जो है वो जो है स्लोली जो शीरा ज़मीन के ऊपर पड़ा है उसे खाना शुरू करती है, ये एक वसवसा डालना है। लेकिन दूसरी तरफ पर गमज़दा करना, उसका मतलब ये है कि वो चुंटी बाकी चुंटियों को कहती है कि आकर इंसाफ को जो भी है उसको खा लो। तो ये इस तरह है, क्योंकि अगर हम लोग एक तरफ देखें तो जितना आप जो है आपके दिल में वसवसा आता है तो आप उससे जो है आप मुंह फेर लेते हो, आप जो है अपने आप को रोक लेते हो। लेकिन जब आप गमज़दा हो जाते हो सो वो जो है एक प्रॉब्लम बनती है, और साथ में आपको जो है पूरी दुनिया इस तरह एक गमज़दा एक लुक में आपको दिखती है, और लोग भी जो है आपको देखकर थोड़े गमज़दा होते हैं क्योंकि वो आपके लिए टेंशन में होते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। बिल्कुल। और अब यहाँ पे जो चीज़ आ गई हमारा असल सवाल
کہ اسلام میں خوشی منانے کا کیا کوئی طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اذا جاءہ امر سرور، جب کوئی اچھی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی یا بشر بہ، یا خوشخبری دی جاتی کہ خوشی کی خبر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خر ساجدا للہ و شکر، سجدے میں پڑ جاتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. یعنی سنت یہ ہے کہ کوئی خوشی کی خبر آپ تک پہنچے تو آپ نفل پڑھیں، سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ نے حسنین دیکھا ہے اکثر کرکٹ کی ہم بات کریں تو کرکٹ کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کوئی پلیئر اگر سینچری بنا لے یا ہاف سینچری بنا لے یا 5 وکٹس لے لے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک خاص کام ہے جو فوراً سینچری بنانے کی بات کرتا ہے، بیٹ اوپر کرنے کے علاوہ. اس کے علاوہ ایک تو وہ چھلانگے مارنا شروع کرتا ہے اور دوسرا وہ جو ہے زمین کو چومنا شروع کر دیتا ہے. ویری گڈ، زمین کو چومنا شروع کرتا ہے. میں نے اکثر کامنٹیٹرز کو بھی دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہی از کسنگ دا گراؤنڈ یا کس دا گراؤنڈ، اس نے گراؤنڈ کو چوما. وہ گراؤنڈ کو چوم رہا نہیں ہوتا، وہ ہمارا جو مسلمان پلیئر ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہا ہوتا ہے، سجدہ شکر بجا لا رہا ہوتا ہے. تو یہ بہترین کام ہے جو ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں آپ کریں. اچھا، اس کے علاوہ اور کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ آپ صدقہ دیں. کوئی خوشی آپ کو مل گئی، کوئی بڑا کام ہو گیا، آپ صدقہ دیں. اور صدقہ کیسے دیں؟ صدقے میں ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گیٹ ٹوگیدر کریں، اپنے فیملی والوں کو بلائیں، فرینڈس کو بلائیں، دوستوں کو بلائیں اور گھر میں چھوٹا موٹا کھانا وغیرہ کر لیں. اور بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ اپنا واقعہ بتاتا ہوں. جب پاکستان کا نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ تھا تو ہم سب نے فرینڈس نے گیٹ ٹوگیدر کیا تھا، وہ حلوائی پکایا، خوب گپ شپ بھی لگاتے رہے. تو کیونکہ صدقہ کرنا بھی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ یہاں تک حدیث میں فرمایا فری میں کھانا بھی کھا لیا. بالکل، تاکہ آپ کے دوست جو ہیں یہ موقع یاد رکھیں. تو ہم لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کھانا بنائیں، کھانا کھلائیں، اور اگر کوئی کھانے والا نہیں ہے ہمیں بلا لیں، ہم آ کے کھانا کھا لیں گے. اور یہیں پر جو ہے ایک بہت ہی بہترین عمل بتایا گیا ہے اسلام کے اندر کہ سب سے اسلام جو ہے زیادہ تر ان چیزوں سے بنا ہے کہ ایک طرف آپ جو ہے اچھے عمل کریں، اچھا میٹھا بول بولیں، اور دوسری طرف کھانا کھلانے کا یہ عمل بتایا گیا. تو زیادہ تر اسلام کے اندر ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ میٹھا بول بولیں، اچھا بول بولیں، جو بھی آپ کہتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ دیں اسلام کی طرف، اور دوسرا لوگوں کے اوپر زکوٰۃ دیں، لوگوں کو جو ہے کھانا دیں، غریب کو جو ہے مسکین کو آپ کھانا دیں. تو ہم بھی مسکین ہیں، ہم بھی غریب ہیں ایک طرح سے، کیونکہ اس دنیا میں نہ کوئی امیر ہے پیسوں کی وجہ سے، نہ کوئی غریب ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو کسی بھی ٹائم جو ہے ہم لوگ مر سکتے ہیں اور ہمارا یہ سارا پیسہ جسٹ گوز. کیونکہ ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں بہت زیادہ امیر ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں ہمیشہ مسکین رہنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی بھی وقت جو ہے ہمیں اپنے پاس بلا سکتا ہے. بالکل. اور اچھا، اس کے ساتھ ایک تیسرا کام یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میٹھا بول بھی اور شکر ادا بھی اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ. قرآن میں کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا، میں تمہیں اور بھی زیادہ خیر و نعمتیں دوں گا. یہ تو وہ چیزیں ہو گئیں جو مختصر ہم نے بتا دی کہ اسلام میں خوشی بنانے کا کیسا طریقہ ہے، سیلیبریٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. لیکن اس کے برعکس کچھ کام ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. پاکستان فار ایگزامپل میچ جیتا تھا تو اس دن ایک بہت ہی کبھی عمل پیش آیا. آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ ہوائی فائرنگ ہوئی. آپ کے علاقے میں ہوئی ہے ہوائی؟ میں نے یہ سنا بھی اور میں نے یہ دیکھا بھی، اور جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے جو ہے فوراً ایک پوسٹ کی کہ کیا ہمارے پاس اس ہوائی فائرنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اپنی خوشی منانے کا. تو مجھے جو کمنٹس آئے سو دیٹ واز ٹیریفائنگ، بہت ہی برے کمنٹس تھے. اچھا، اب یہ آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی. ہم پھر اپنے ویورز کو کہتے ہیں کہ کون خوش نہیں ہے پاکستان کے جیتنے پر، اور کون آپ کو یہ کہہ رہا ہے ہم سب خوش ہیں، اور کون آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ خوشی نہ منائیں. آپ خوشی منائیں، ہم بھی آپ کی خوشی میں شریک ہیں، بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ دعوت کریں، حلوہ پکائیں، ہم آ کر کھانے بھی آ جائیں گے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ سنت طریقے ہیں. ہم اپنی زندگی میں جیسے اگر سنت طریقوں کو اپنائیں گے جو اسلام نے بتایا تو خیر برکت ہوگی. جیسے میں نے قرآن کی آیت بتائی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں اور بھی دوں گا. اللہ اپنے کرم سے کریں، پاکستان ورلڈ کپ جیت کر آ جائے گا. ہم لوگ دیکھیں تو اس دفعہ ورلڈ کپ کے اندر بہت زیادہ اسپیسیفکلی بہت زیادہ امیزنگ چیزیں ہوئی. پاکستان نے بہت کی، جس طرح فرسٹ میچ کے اندر نہ کوئی آؤٹ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، 2 لوگوں کے اوپر دے جسٹ ون دی میچ. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہسٹری میں اس طرح پہلے ہوا ہوگا. اگر ہوا ہے تو آپ ہمیں انفارم کر دیں. اور دوسری طرف ہم لوگ جو ہے انڈیا کو اس طرح کے عجیب عجیب اسٹیٹس بنا رہے ہیں کہ وہ ہم لوگ جو ہے انہیں چڑھانے کی
की या उन्हें तंग करने की या उन्हें ताने देने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ना ये इस्लाम के अंदर है, ना ये बाइबल के अंदर बताया गया, और ना ये जो है हिंदुइज़्म या बुद्धिज़्म के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया, एक भी मज़हब में भी ये नहीं बताया गया। और सारे मज़हब जो है ह्यूमैनिटी और साथ में एक अच्छा भाईचारे की जो है वो दे रहा है। एक चीज़ है कि मेहनत करो सिले मिलेगा, ये हर मज़हब में है, और साथ में ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इस चीज़ का जो है सबक हर मज़हब में मेरे ख्याल से दिया गया है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं जो अपने व्यूअर्स से हम शेयर करना चाहते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच था और पाकिस्तान जीता, बहुत बेहतरीन फतह हुई, लेकिन उस रात जो हवाई फायरिंग हुई थी, उस हवाई फायरिंग से मैंने खुद देखा न्यूज़ में, पेशावर में एक बच्ची जो है शहीद हुई, बेचारी पेशावर में बच्ची उस हवाई फायरिंग की वजह से शहीद हुई है। अब हम सवाल करना चाहते हैं, वो कुरान की आयत आप सोचें, वह इज़ल मौलूद सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब क़यामत के दिन एक मासूम बच्ची से पूछा जाएगा कि तुझे किस गुनाह की पादाश में कत्ल किया गया, तो बच्ची क्या कहेगी? आप सोचें क्या उस आयत को हम इस सिनेरियो में या इस हालात के साथ नहीं रख सकते? ये भी तो बच्ची क़यामत के दिन उठाई जाएगी कि बेटा तुम्हें क्यों कत्ल किया गया। वो बताएगी नहीं, मैं तो सो रही थी आराम से अपने घर में छत पे, अचानक कोई हवाई फायरिंग आई, वो बुलेट आकर मुझे लगी और बच्ची तो शहीद हो गई, बेचारी बच्ची। आप सोचे उस माँ बाप पर, उन घर वालों पर क्या गुजरी होगी। तो खुदा के लिए हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि खुशी मनाएं, लेकिन जो तरीका अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने बयान किया, उसके मुताबिक आप अमल करें। जी, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा तो इंसानियत के हवाले से हमें ये बताया गया है कि जो इंसान अच्छा बोले और साथ ही साथ जो अच्छा इंसान है, जो कि एक अच्छा मोमिन है, उसे चाहिए कि वो एक अच्छा बोले और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए, अपने हाथ से, अपनी ज़ुबान से, अपनी इन चीज़ों से जो है किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये एक अच्छा मोमिन होगा। दिस वुड बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि हर मज़हब में बताया गया है। सो हमारे डॉक्टर साहब ने हमें इस चीज़ के बारे में ब्रीफ बताया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा ब्रीफ बताया और आपने हमें इतनी मदद की कि हम लोग जो है इस चीज़ के हवाले से हम इन्फॉर्म्ड रहें कि हम लोगों को किस तरीके से अपनी ये सही चीज़ें करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।